जय जगन्नाथ। आज भल कथा छुआ मन रख। आज आलोचना करवा किए कहार शत्रु है। कलिजुग हूँ विचित्र एवं कलिजुगर लोक मैंने होती विचित्र। कलिजुगर लोक मैंने निजे ठीक नथी से पर घर कथा चिंता कर। निज घरे बाप पुओ भिन्न भिन्न कि पर घरे भिन्न भिन्न समालोचना कर। से गोटे डेग कहती छुंची कौच चलुनी कि चलुनी तो गांडी पुड़ाई पड़ा कि छुंची गांडी गोटाए कणा बोली छुंची आ जानी ना से कहती निजे ठीक रुह तत्संग तुम निज परिवार को ठीक कर तापर निज ग्राम को ठीक कर तापर धीरे धीरे एमती सब ठीक करा निजे आम ठीक नुहे निजे यदि नीति नियम न रहा समाज कौन हो कलुषित हो विषम प्रयोग हो। भगवान जो जगत सृष्टि कले समाज मनुष्य समाज केमी तिष्ठि स्वतंत्र नीति नियम कले। ब्रह्मा सृष्टि सर्जना कले 56 कोटी प्रकार जीवजंतु सृष्टि हेले नारायण को डाकिले कहले प्रभु आपन जो दायित्व देते संपादन कर देखते एमती जीव सब प्रभु हसी दे कहले ब्रह्मा आपण सृष्टि कले सत कि एमती गोटे जीव सृष्टि कर जमी मुझे खेली संगे से कौन कले देवता एवं दानव सम्मिश्रण सृष्टि हेले के से मानव। ये मानव चाहिए देवत्व लाभ कर पाए ये मानव चाहिए दानवत्व लाभ कर पाए से विषय प्रभु को सीधा हाथ में अर्पण कर भागवत कहे प्रमाण दिए बुद्धि विवेक ज्ञान बड़े कि असाध्य ये समाज तिष्ठि रही महाप्रभु स्वतंत्र नीति नियम प्रणयन कौन भक्ति भय भाव स्नेह ममता ये जो जिन सब सृष्टि गले जहाँफल मनुष्य समाज कौन हम परस्पर कौन जो बांधी रे कई क्या छाड़ी रही पारे ना आम पूर्व पुरुष कही समाज एवं धर्म ये हूँ परस्पर परिपूरक। यदि धर्म न रही समाज तिष्ठि पार नहीं समाज न धर्म तिष्ठि पार। धर्म आमको चेतना दूसरी ये बापा ये माँ ये भाई ये बंधु ये कुटुंब ये सब नीति नियम कौन कर शास्त्र आमर प्रणयन कर। किंतु जितेबाला मनुष्यर भय तुटी जाए मनुष्य कौन है ऊपर मुहे कौन विनाश बुझे एवं शत्रु परस्पर कहे शत्रुता आचरण गोटे पुअर इष्ट होती किए से बापा तमर माँ से शास्त्र प्रमाण दिए पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। किंतु
ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ତାର ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁକାରକ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନା, ଋଣୀ ରୂପୀ ପିତା ଶତ୍ରୁ, ମାତା ଶତ୍ରୁ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚ ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ, ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦିତା। ଋଣୀ ରୂପୀ ପିତା ଶତ୍ରୁ, କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ କିଏ? ସେ ବାପା। ମାତା ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ମା ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା, ବାପର ବଳ ନଥିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋନ୍ କରିଦେଲା, କରଜ କଲା, ନିଜେ କ'ଣ କଲା, ଖାଇ ପିଇକି ମଦ ପିଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ମରିଗଲା, ତାକୁ ସୁଧିଲା କିଏ? ନା ପୁଅ ସୁଧିବ। ତେଣୁ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ କିଏ ହେଲା? ବାପା। ମାତା ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ଯେଉଁ ମା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ପରପୁରୁଷରେ ମନ ଦିଏ, ସିଏ ହବ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ। ଋଣୀ ରୂପୀ ପିତା ଶତ୍ରୁ, ମାତା ଶତ୍ରୁ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚ ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ନହେଲା, ସବୁବେଳେ ସୁଖ କାମନା କଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ କଲା, ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ହଉଛି? ପରମ ଶତ୍ରୁ। ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ପଣ୍ଡିତା, ଯୋଉ ପୁଅ ବାପର ନାଁ ରଖି ନ ପାରିଲା, ସାତ କୂଳର ନାଁ ରଖି ନ ପାରିଲା, ସେ ପୁଅ କ'ଣ ହଉଛି? ଉପାର ଶତ୍ରୁ। କଳି ଯୁଗ, ବିଚିତ୍ର ଯୁଗ, ଇଏ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବାପ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ପୁଅର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ମାର ଯଦି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ପୁଅର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ନାଇଁ? ପରସ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ, ଶତ୍ରୁତା ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ନ, କ୍ୱଚିତ ଘରେ ଧର୍ମବଳ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ପରେ କ'ଣ ହବ? ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶତ୍ରୁତା ଜଗତ ପରସ୍ପର ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ। ଏ କଥା କେବେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ମାନବ, ସର୍ବସର୍ବଦା ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ତମେ ବୃକ୍ଷ ସମ ହେଇପାରିବ, ତମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମାଟିରେ ପୋତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ତମ ନାଁ ତମକୁ କରିବ, ଅମରତ୍ୱ କରିକି ରଖିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କହା ହରି।